tere tulemast kõigile Eesti Panka. Welcome to the Bank of Estonia. alustame IMFi We regulaarse are visiidi starting pressikohtumisega. with a press conference of the IMF regular visit. Poolteist minutit kestnud visiidist teeb kokkuvõtte IMFi Eesti missiooni just Aleksandr Kohmanist. Pärast seda on sõna Eesti rahandusministril Will Jürgen make a Ligil summary of the 1.5 ning lõpetava sõnavõtu teeb Eesti Panga president Ardo Hansson. And after that, the Minister of Finance and Ardo Hansson, the President of the Bank, have the floor. Do I need to press it? I don't. Oh, it was already on, okay. Okay, so before starting, let me first make you aware of our work program. As we just said, we've been here for the last week and a half in Estonia in discussions, and today we have completed the first part of our work, which is the discussions with the Estonian authorities on our preliminary report for the Article 4. Shortly afterwards, we will be heading back to Washington, where we'll finish our work on a complete report for Estonia. That report will be discussed at the IMF board on May 3, and shortly thereafter, that report should be available on the fund's webpage. Okay. So now turning to our consultation. So I'm pleased to have this opportunity to share with you our preliminary conclusions of our visit to Estonia. The mission has found Estonia's recovery to have continued in 2012. We have declining inflation as well as declining unemployment. The strength of the economy has been supported by Estonia's hallmark fiscal stability and a strengthening banking sector. Nonetheless, unemployment remains high, and further progress to lower unemployment will be slowed by skill mismatches and long-term unemployment. I will return to this at the end of my comments. But let me first talk about the outlook for Estonia's economy this year, 2013. Growth will slow slightly to about 3% from 3.2% this year. And what we have is conditional on a recovery in the euro area in the second half. Exports will continue to support growth. We see private consumption to expand in line with continued improvements in the labor market and also bolstered by tax cuts. Inflation is projected to moderate to just under 3%, just above 3%, as declining external price pressures will more than offset the impact of the energy liberalization at the beginning of the year and also of increases in excise taxes. We see core inflation, that is inflation excluding food and fuel, to remain broadly unchanged at about 2%, with productivity gains broadly offsetting wage increases. So where do we see the risks to Estonia's outlook in 2013? Well, these mostly stem from delays in a recovery in the euro area, which would slow exports, weaken labor markets, and thereby reducing households' ability to service their loans and possibly having other consequences as well. These financial spillovers could emerge in the event of a sharp resurgence of global financial market volatility. But growth can be faster than expected. The EU might grow faster than we expect, or exports in Estonia's exports might be more resilient, boost growth, including through confidence effects. But faster growth would come also with a downside, stronger growth and continued labor market strength, which could fuel wage and price pressures. Now, I'll turn to our policy recommendations, which we've divided into 3 areas. But before going into these areas, just say that we have a broad agreement with the authorities, both in how we see the outlook and also how we see the need for different policies.
So most of our recommendations are on details of how to do things even better. So the first area is on fiscal stability. As I said, this is one of the pillars of Estonia's economy. And here I've divided the comments into what we recommend in 2013 and those looking ahead in the medium term. Let me first talk about the 2013 budget. The budget spending priorities concentrated on social spending with an increase in public investment are welcome, and so are cuts in the unemployment contribution rates. It's important to stress that these increases have been partially offset by cuts in other areas of current spending. Now, we also see that given the strength, there's stronger than expected activity in the second half of 2013, it's possible to see a very close to balance in 2013 as a balance or a very small surplus because revenues might be a bit higher. But here I want to stress that efforts must be continued to resist calls to increase public expenditure in 2013 because we think the budget as it is now is appropriate for the cyclical conditions of Estonia. Now, in addition to withstanding spending pressures, we will recommend, as has been the practice in the past, to save revenues if these are higher than expected. But as I mentioned before, the risks are on the downside, and if these materialize, we would recommend also that automatic stabilizers should be allowed to operate while maintaining fiscal credibility. Now let me turn to our recommendations on fiscal looking forward to the medium term. Estonia essentially has the challenge of safeguarding what it has already achieved through a hard-earned fiscal strength and addressing medium-term challenges. And here we have two basic messages. One, to continue to control current spending, and two, to introduce a medium-term fiscal framework. Let me elaborate on these two. We advise Estonia to continue with its determined efforts to control current spending, including continued public wage bill restraint, and redirect spending to public investment. The reason why we recommend this is because this will keep public debt low and sustainable and safeguard fiscal buffers needed to cope with volatility, economic volatility, and downside risks. But as budgetary conditions permit, and let me reiterate this, as budgetary conditions permit, there will be a need to reduce the tax burden. And this is where we see the medium-term fiscal framework as helping to prioritize spending and avoid pro-cyclical policy. At present, the Estonian authorities are discussing how to align Estonia's fiscal framework with its EU obligations from the Fiscal Compact and the Two-Pack. Regardless of the rule adopted and the institutional setup that is established, we recommend that the framework be, one, consistent with Estonia's fiscal tradition and thus be transparent and simple as possible to support fiscal credibility. Two, include multi-year expenditure ceilings that should be an integral part of the framework to reduce policy uncertainty and enhance fiscal discipline. And three, implement the framework. The implementation of the framework should avoid pro-cyclical fiscal policy and maintain fiscal credibility. The second area where we have divided our recommendation has to do with financial sector and maintaining the banking sector's robustness. Let me just say a few words about the banks and the financial sector before turning to our recommendations.
Since the last time we spoke, about a year ago, in our last press conference, Estonia's financial sector has continued to strengthen. Banks have remained profitable, liquid, and highly capitalized. Also, we see non-performing loans have been cut in half. In addition, rapidly growing domestic deposits have resulted in record low loan-to-deposit ratio. And while risks remain, these are mitigated in the banking sector by their balance sheets and prudential positions. So let me just say the bottom line on terms of this is that the risks that are there are manageable. So a number of, let me just briefly summarize the recommendations on the financial sector to make the financial sector stronger, even stronger. Most of them are on the technical nature, so you can, I'm more than happy to address these in your questions if you're interested. But let me just summarize very quickly two aspects. One has to do, mostly these are, I divide these into macroprudential and other coordination matters which we'll discuss. So on the macroprudential, we would advise the Estonian authorities to timely adopt the CRD4 recommendations with their parent supervisors and in line with relevant EU regulations. The banks are strong and this will not have an undue effect on their margins or credit to the economy, and would have a signaling effect of showing Estonia is among the leading banking systems. The second recommendation is to introduce ceilings on the loan-to-value ratios, loan-to-value ratio, and on loan-to-income ratios to reduce exposure to the housing market. And three, there is this is one of those technical recommendations, is to clarify and strengthen the macroprudential authority, which is consistent with the recommendations coming out of the EU Systemic Risk Board. The second area on the financial sector has to do with the coordination that I was mentioning earlier. Here, I would like to first say that there's a long-standing close cooperation between the Nordic and Baltics in terms of financial supervision and the banking sector as well. And this collaboration has established the Nordic-Baltic Stability Group and the Macroprudential Forum. And the work of these groups has focused, we think appropriately, on establishing burden sharing mechanism, as well as the information needed for assessing the situation of financial groups. In conjunction with the EU level initiatives, we would stress that the Nordic-Baltic move ahead in implementing key efforts of their framework, and particularly on the burden sharing, to ensure to have something to fall back should there be a need to. Now, there's a new dimension since I was here last year, which is the EU banking union. And this we see, and the authorities as well, as further enhancing the financial stability in the EU, and we would think in Estonia as well, but will require also coordination in this regard of the Baltic-Nordic arrangements. As you may be aware, there has been progress on establishing the single supervisory mechanism, which is the ECB, which will place Estonia's two largest banks under their direct supervision of the ECB. And what we mention is that as the single supervisory mechanism and other elements of the banking union go forward, there just need to be attention
to ensure that there's a smooth transition in arrangements, existing arrangements, to avoid disrupting existing close cooperation in this regard. The third and final aspect of our recommendations has to do with growth. So Estonia's economy has been able to be where it is at present due to two elements that we were mentioning earlier: the fiscal stability as one pillar, the banking and financial sector as another pillar of strength. But we need to continue to set the conditions for growth, for sustainable long-run growth, to boost sustainable long-run growth. This is needed to safeguard Estonia's external competitiveness. We need also to address some problems that I mentioned at the beginning on skill mismatches and long-term unemployment, and more broadly to accumulate human capital. So here, increasing employment in export-related activities has reduced unemployment, but it remains high, as I said. In this regard, it's all about knowledge-based activities, and this will hold the key for Estonia's growth. Here, we support the authorities' ongoing efforts to reform and make training and education programs more flexible, as well as improve the coordination among relevant institutions. Continued attention to these areas will support human capital development, especially in technical fields, bolster productivity, and increase sustainable long-run growth. And I'm pleased to say that I've seen since last year an improvement in these areas, and we would encourage the authorities to continue with these efforts. Thank you very much. Kui kõik ilusti ära rääkida, siis tuleks rääkida pea ainult sarnasusest. Meie ja IMFi hinnangutes puudutab nii olukorda, nii tulevikku, nii riske kui poliitikaid. Ja üldiselt detaile ma ei tahakski üle korrata, see suur pilt on niivõrd sarnane, et mitte laskuda siis ajakirjanduse lõksu, kes alati rõhutab, eriti pealkirjades, kõrvalist. Aga me oleme siis samal arvamusel, et majandus on praegu päris heas tasakaalus. Samas väikse riigi puhul on tasakaal hästi haavatav ja siin ei tohi selles mõttes vigu teha. Eesti konkurentsivõime on paranenud, meie majanduskasv on oodatust pigem kõrgem ja võib öelda, et üldisel foonil, mis meie majanduskeskkonnas on uudiste puudumine väga hea uudis. Me oleme nõus, et meie eelarvepoliitika üldiselt vastab majandustsüklile, et me peame mõtlema reservide taastamisele, kui laekuvad tulud ületavad prognoositud, mida me ka kavatseme. Me ei kavatse lisaeelarveid, see on valitsuses kokku lepitud. Ja me hindame ka, et pangandusolukord on mitte ainult hea, vaid ka paranenud. Riskidest rääkides, need on ikkagi allapoole, see on teada, need lähtuvad suuresti väliskeskkonnast, aga muidugi ei saa ka riigi enda poolt siis ütlemata jätta, et vead on kerged tulema, enne valimisi eriti. Neid me püüame igati vältida. Mis on riske maha võtnud kõvasti ja turge rahustanud, on mitte ainult jällegi kodune poliitika, vaid ka rahvusvaheline. IMF nõustub, et see, mida on tehtud Euroopa stabiilsusmehhanismiga, ESM-iga ja mis on teinud keskpank,
on olnud väga vajalik ja siis riske ja rahutust kõvasti maha võtnud. Aga pikaajalised poliitikad on teine küsimus, et need probleemid ei tohi naasta. Tulevikku vaadates me hindame olukorda jällegi sarnaselt. Inflatsioon ei ole meie majanduse põhiprobleem ja ta on teel allapoole, nii nagu me oleme ka hinnanud seni. Ja aprilli alguses tuleme oma prognoosiga välja, aga üldiselt hindame majanduse kasvu väljavaateid sarnaselt IMFiga jällegi. Riskid muidugi on praegune, veel nendest rääkides, odav intressikeskkond peidab endas ka riske ja ka sellele peab kogu ühiskond alati mõtlema, kas odav laenamine on jätkusuutlik tegevus. Nüüd poliitikatest rääkides, eks see, mis puudutab meie majandusstruktuuri, panustamist haridusse, inimkapitali, see on kõik hästi kokkulangev. Samuti põhiliselt ka makse puudutav üldjoontes ei ole siin põhjust millestki rääkida, kuid võib-olla siis võib-olla ajakirjanduslikult asja põnevamaks tehes võiks siiski rääkida, et mida siis see tasakaalukas poliitika, mida me oleme ajanud, tähendab ühe või teise poolt ja mida ta võiks tähendada, kus võiksid siin olla erinevad vaated. Need on tõesti ainult detailides. IMF on alati eelarvepoliitikas natukene globaalsem ja teoreetilisem kui siis Eesti on ja ta minu hinnangul ka saab olla. Et me valmistame praegu teatavasti ette eelarve baasseaduse, ütleme siis järglast riigi finantsjuhtimise seadust ja seal me igatahes ei kavatse ära kasutada kõiki võimalusi ajada mingil hetkel lõdvemat eelarvepoliitikat. Põhjused on hästi praktilised ja põhinevad kogemusel. Et Eesti siiski ei mõjuta majandustsüklit, ta saab need tsüklid suuresti rahvusvaheliselt, seda näitab väga selgelt tegelikult minevik, aga miks mitte ka teooria. Ja me ei tea ei tsüklite pikkust ega sügavust ja küll aga me teame väga hästi, et kui me hakkame seda aimama ja kuidagi siluma, siis me jääme kliima soojendamisega suhteliselt hätta. Ja samas on paratamatu see, et keskkond on poliitiline ja kulud väga inertsed. Ei ole nii, et me mingil hetkel kuludes siit suurendades saaksime neid teisel hetkel siis tagasi võtta. Selline on poliitiline keskkond ja demokraatia, aga ikkagi suurde pilte naastes ega IMF ei räägi ka ju rohkemast kui automaatsetest stabilisaatoritest. Ma lihtsalt ütlen, et ka nende automaatsete stabilisaatorite võimalused on alati piiratud, nendega tuleb olla ettevaatlik ja kõige lõpuks mõnede arvates alguseks on siis seal ka piirideks Euroopa kokkulepitud reeglid. Euroopa ei ole Ameerika ja Euroopa on kokku leppinud ja väga õigesti minu hinnangul ikkagi kokku leppinud rangetes fiskaal- ja makromajandusreeglites ja Eesti kavatseb ka tulevikus olla siin pigem teenäitaja kui siis alluja. Aga annaksin sõna Artole üle, kui koosoleku juhataja lubab.
Aitäh, tere hommikust. Tahaksin eelkõige tänada härra Aleksander Hofmeisterit ja tema meeskonda väga sisukate kohtumiste ning soovituste eest ja nagu tavapäraselt on Eesti Panga ja Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangud Eesti majanduse olukorrale ja väljavaadetele väga sarnased. Räägiks natuke samal järjekorras, kui härra Hofmeister esitas neid teemasid, esiteks natuke riigieelarvest, teiseks siis finantssektorist ja kolmandaks siis pikaajalistest väljakutsetest ja pole vaja palju korrata, aga paar märkust. Esiteks üldisest makromajanduse olukorrast Eesti majandus püsib teiste euroala riikidega võrreldes tugev, tänavune majanduskasv peaks olema lähedane mullusele majanduskasvule. Eesti areng on tasakaalu lähedal, kuid kordan detsembris Eesti Panga majandusprognoosi tutvustamisel öeldud, me peame olema tähelepanelikud selles mõttes, et see tasakaal on siiski habras ja uued tasakaalustamatused on kerged tekkima. Tasakaalustamus võib olla mõlemas suunas, üks on, et allapoole riskid, kui maailma majandus on praegu üsna riskantses, siiski riskid on üleval ja kui seal midagi negatiivsemat peaks käivituma, siis see mõjutab Eestit kui väikest avatud majandust. Teiselt poolt on ka ülespoole riskid, kui madalas intressikeskkonnas ja sellest tulenevalt võib laenumahu kasv hakata liiga hoogsaks, tööjõupuuduse surve palgakasvule ja inflatsioonile ning nafta hinna mõju inflatsioonile. Tulles siis riigieelarve juurde, me nõustume Rahvusvahelise Valuutafondi hinnanguga, et Eesti riigi rahandus on hetkel heas korras ja majandustsüklile üldiselt vastav. Kuna eelarvepoliitika on euroala liikmesriigile oluline majanduspoliitika teostamise vahend ning usaldusväärsuse näitaja, on oluline jätkata konservatiivsel rajal. Praegu ei ole vaja väga palju kärpida, aga samal ajal ei ole väga mõistlik üks hapras olukorras hakata mõtlema ka stiimuli peale. Kestlik ja usaldusväärne eelarvepoliitika eeldab strateegilistest kavadest kinnipidamist ja selles mõttes oleme nõus, et pikaajalised kavad nagu riigieelarve strateegia, stabiilsusprogramm ja nii edasi peaksid valitsuse jaoks olema praegusest siduvamad. Majanduse üldine olukord võiks eeldada eelarve ülejäägi saavutamist juba sel aastal, nagu IMF on seda ette näinud. Valitsuse eesmärgiks on saavutada väike eelarve ülejääk 2014. aastaks ja hoolimata ebakindlast väliskeskkonnast on see realistlik eesmärk, eriti mulluse veidi oodatust kiirema majanduskasvu taustal. Tugev ja usaldusväärne eelarvepoliitika peab jätkusuutlik olema ka pikemas perspektiivis. Ja kui majanduskriis meile näitas, kui vajalik on valitsussektorile reservide olemasolu keerulistel aegadel. Tulles finantssektori juurde, Eesti pangandussektor jätkab tugevatel alustel, olles väga hästi kapitaliseeritud, laenukvaliteedi paranemine jätkub, tähtaja ületanud laenude maht väheneb ning hoiused kasvavad. Väga madalale alanenud baasintressimäära Euribori tase on vähendanud majapidamiste laenumaksevõime riske ning toetanud intressimaksete vähenemist. Eesti pankade likviidsusriske on vähendanud kuulumine Põhjamaade pangagruppidesse, kes käsitlevad Eestit nii-öelda koduturuna. Kindlustust lisab, et kõrge usaldusväärsuse tagamiseks on Rootsi võtnud suuna süsteemselt oluliste pankade kapitaliseerituse tõstmisele ja neile likviidsusnõuete kehtestamisele. Eesti finantssektori poliitika kujundamisel ja elluviimisel on oluline jätkata tõhusat piiriülest koostööd. Lähiaja väljakutseks on sobitada omavahel hästi toimiv Põhja- ja Baltimaade koostöö loodava euroala pangandusliidu korraldusega. Euroopa Liidu siseturu toimimise huvides oleks hea, kui pangandusliit hõlmaks kõiki Euroopa Liidu riike. Eesti huvides oleks eelkõige Rootsi kui ka Taani ühinemine. Siseriiklikult peame ka jätkuvalt tugevdama oma kriisi ennetamise võimekust ja looma selleks täiendavaid raamistikke ja instrumente. Sel taustal on igati teretulnud
IMFi missiooni soovitused kiiresti rakendada uue kapitalinõuete direktiivi nõudeid ja kehtestada ka teatud piiranguid individuaalsete hüpoteeklaenude suurusele. Ja lõpetuseks paar sõna pikaajalistest väljakutsetest. Praegu on just väga sobiv aeg keskenduda Eesti majanduse pikaajaliste väljakutsetega seotud valdkondadele. Nende hulgas on Eesti rahvastiku vähenemine ning vananemisega seotud küsimused, viimastest tulenev surve sotsiaalsete kulude kasvuks, samuti tööjõu väljavool ja tööjõu oskusteabe vastavus tööturul nõutavale. Majandusarengu seisukohast olulisi väljakutseid on veel teisigi. Tasakaalustatud arengu ning pikaajaliste väljakutsetega toimetuleku aluseks on usaldusväärne majanduspoliitika, mis soodustab investeeringuid, tootmise edendamist ning tööjõu tootlikkuse kasvu. Eesti kui väikse avatud majanduse jaoks on olulisel kohal konkurentsivõime ning ettevõtete hakkama saamine eksportturgudel. Eesti majanduse konkurentsivõime on viimastel aastatel tugevnenud ning Eesti eksportiv sektor on seeläbi suutnud sihtriikides jõudselt kasvatada oma turuosa. Konkurentsivõime edasine paranemine eeldab tööd kõrgema lisandväärtusega tootmise suunas liikumise nimel. Selleks on oluline roll innovatsioonil, tööjõukapitaliga varustatuse suurendamisel ning tööturu paremal toimimisel. Ja senised tööturu arengud on üldjoontes julgustavad, koos üldise tööpuuduse alanemisega, praegu on see 9,3%, on vähenenud ka pikaajaline tööpuudus ja hõivemäär on jõudnud isegi kriisieelsele tasemele, mil tööpuudus oli ainult 6%. Samas on endiselt probleemiks struktuurne tööpuudus, vaba tööjõu kvalifikatsioon ja regionaalne paiknemine ei vasta täiel määral tööandjate vajadustele. Vähenema tööjõuressursi tingimustes on oluline, et aktiivsed tööturumeetmed oleksid suunatud nende mittevastavuste vähendamisele ning toimiks tõhus koostöö tööturu ja sotsiaalpoliitika teostajate vahel. Sellega ma lõpetaksin ja oleksime valmis teie küsimustele vastama. Thank you very much. I think in terms of the domestic market, I see really it's a challenge to continue to improve labor markets. I think it's really the challenge for Estonia. Here, as the governor and the minister have been saying, and which is in agreement with what we have, is the importance of addressing this long-run the problems in the labor market, skill mismatches, which the skill mismatch is where the person who has lost their job can't find an employer who is willing to hire them because the employer is looking for someone who has a different set of skills. So this is where retraining of people who have lost their jobs is very, very important. But also looking further down the road is to continue to accumulate human capital so that Estonia can actually move up in terms of the export ladder. All of these things will be needed for the economy to continue to converge and consumption to also to increase as well. Puudutasime sellest aspektist, et sisetarbimine ei ole meie majanduse strateegiline mootor ja seda ei pea kunstlikult stimuleerima, küll aga tõepoolest see, mida Hofmeister praegu ütles, puudutab sellise loomupärase sisetarbimise kasvule suunatud tegevusena ja üldiselt ikkagi me peame oma rahvusvahelist konkurentsivõimet avatusena peamiseks küsimuseks, sel juhul kasvab ka sisetarbimine sünkroonis. Meil on ju pigem olnud viimasel ajal probleem, et on hakanud taas kasvama palgad kiiremini kui tootlikkus, et see iseenesest ei ole midagi, mille üle saab ainult head meelt tunda.
Ingrid Semba-Hõbemägi, Kanal 2 reporter. Kuidas te kommenteeriksite survet avaliku sektori palgatõusuks? Näete te selles ka ohtu ja kui siis millist? Ma palun vastust nii Aleksander Hofmeisterilt kui ka siis Eesti Panga juhilt. Aitäh. Okay, so the questions on the pressures on the public wage bill. The Estonian authorities have been very prudent in their management of fiscal policy and also including wage policy. The budget has increased this year after 3 years of freeze, which is necessary, but pressures will continue because this is just the nature of how things. As the economy continues to grow and productivity supported by productivity, real wages can also increase, but they have to move together. So to the extent that we have increases in productivity and increases in salaries, this is a healthy situation because it preserves competitiveness. And then in terms of the public sector, it's a matter of the productivity is really in terms of efficiency. So to the extent that the public sector services can provide more efficiently, then there will be room for more flexibility, but it's really a matter of continuing to organize in the most efficient way the provision of services in Estonia. No, ma ütleks omalt poolt, et tegelikult palgakasv peab käima kaasas tootlikkuse kasvuga üldmajanduses ja ma arvan, et valitsus ei saa siin või riigisektor ei saa siin ette jooksta ülejäänud majanduses, et kui lõpuks see tootlikkus kasvab, maksud laekuvad ja selle tõttu saab tõsta palku ja peab tõstma selles mõttes, et ei taha ka kaadri äravoolu riigisektorist, aga teisest küljest me ei taha, et see riigisektor hakkab kuidagi nagu ette jooksma ja siis kuidagi moonutama ka erasektori väljavaateid ja nii et selles mõttes rõhuasetus jälle üldise majandusliku tootlikkuse kasvul oleks primaarne. Surved on loomulikult olemas, jah, seda näeb ühes harus või teises vahetevahel ja nagu mainiti, et need võib-olla kasvud olid üsna tagasihoidlikud paar aastat, nii et nüüd on võib-olla mingil määral on seda vajadust võib-olla olnud, aga need ootused on tihti praegu võib-olla mõnes harus on olnud ka nagu päris suured. My question relates to Cyprus and for Ado Hansen. Could you comment on the role that the ECB played in those negotiations? And are you worried about a bank run, particularly in Cyprus or in other Eurozone countries? I wasn't around the table in the sense when I think most of the discussion was in the Eurogroup, and so I don't want to comment on the specifics of the ECB's involvement in those negotiations because I wasn't there. As far as the possibilities, I think the choice was always, I think, to look for a solution which balanced considerations of debt sustainability with considerations of financial stability, and clearly there had to be, I think, some trade-offs in those dimensions, and I trust that the political agreement that was reached, which I think is the main positive news, is that there has been this political agreement which allows, creates an outlook for a solution to this issue. Indrek Kiisler, Rahvusringhäälingu raadiouudised, et laias laastus 1/5 avalikus sektoris kulutatavast rahast tuleb Euroopa Liidult. Et kas see on ohtlik Eesti majandusele ja kas see moonutab, et see tekitab sõltuvust ja kas see moonutab tegelikku majandusolukorda? Aleksander Hofmeisterile ja siis ka Jürgen Ligile palun kommentaariks. Thank you. I think the structural funds, the EU structural funds have been used very effectively in Estonia to increase infrastructure, and the new budget shows, I think it demonstrates also the confidence that the EU has had
in providing, once again, substantial amount of resources, potential resources for the Estonian economy to grow. These are based on a fairly long-term budget, that's over 6 years, if I remember correctly. Whether the question will be whether, as the economy converges, whether it becomes richer, whether the EU funds will continue to flow into the economy. Eventually, there's a cutoff when you become rich, but that's actually a good thing, right? Estonia is actually becoming wealthier, and there will be a need, and these are one of the parts of the medium-term challenges that the budget faces, is to phase in additional capital spending, and this time it will be financed through their own resources. So it's a challenge, but it's still quite several years in the future. But this is something the Ministry of Finance is well aware of the challenges that of further increases or continuing to increase public investment. Aitäh, no see vastus tegelikult peaks olema väga pikk, teemal on väga palju müra ka. Kui küsite, kas moonutab, siis vastus on jah, moonutab küll. Euroraha on vastuoluline raha igal juhul, aga kui tema on olemas, siis meie ainas valik on muidugi teda kasutada võimalikult efektiivselt. Rahvusvahelist pilti vaadates jah, me oleme sellega hakkama saanud. Siseriiklikult oleme alati kriitilised ja võidelnud oleme juba aastaid selle suhtumisega, et nende rahade maksu ja Euroopa raha kurss oleks justkui erinev. Poliitiliselt, praktilises valikutes seda kursi erinevust ikkagi näeb. Ja sellepärast, kõigepealt, kas see on kunagi viiendik olnud, ma väidan, et ei ole olnud, et kui pikka aega vaadata tagasi, siis esiteks kasutamise tase on madalam, viiendikud ta ikkagi ei küüni, ma nüüd peast arvutuses võin natukene eksida, teda on küll ja teda natukene üle prognoositud tema kasutamist, aga see sõltuvus ei ole nii suur, kui sellest räägitakse. Tema ei kohenda või ei kergita tegelikult SKP-st ka nii palju, kui temast arvatakse, sest suuresti ta ikkagi on selline väljast tulev raha, mis samakordi jooksev konto kaudu välja kipub ja toidab sellega kogu Euroopa majandust. Nii ongi see raha mõeldud, ta on ikkagi kogu Euroopa majanduskeskkonna ühtlustamiseks ja elu parandamiseks, kuigi toimub põhiline tegevus siin. Ja kas me peame seda raha häbenema, nagu viimasel ajal ka kuuleb, et me justkui siis oleksime selle koha pealt võlgu. Ma väidan, et me ei pea häbenema. Kord oleme saajad, tulevikus oleme maksjad ja ei tohi kunagi unustada siiski kõigele vaatamata oma enda olukorda. Et siin ei ole ainult ajalugu ja orjapõli, siin on ka tõsiasi, et rikkad riigid elavad väga pikalt kogunud rikkusest ja väga pikalt ette saavutatud eelistest, mis ise hoiab majandust püsti. Sisetarbimine, siis marginaalid, koht tootmisahelas, kõik see on neile palju soodsam. Nad teevad tihti samu asju või kehvemaltki, aga müüvad neid kallimalt kui meie. See on meie ajalool ja mahajäämus. Ei pea häbenema selle paarikümne, tegelikult vähem protsendi pärast eelarves ja paari protsendi pärast siis SKP-st. Kui tegelikult vaadata neid lagesid, siis on jutt ju ikkagi 3-4%, alla 4% SKP-st, mida me siis eelarves saame. Ja mida kõik mingil määral saavad, et ega see panustatakse laias laastus 1% SKP-st, kes saab rohkem pähe, kes vähem või tagasi, kes vähem, ja sellega silutakse ikkagi objektiivseid mahajäämusi. On need siis ajaloolised, on need geograafilised, on need struktuursed, mis iganes, ja küll me selle tagasi maksame. Praegu on lihtsalt me oleme ka sellest hiljuti ühel pressikonverentsil rääkinud eesmärks, et muuta see raha
rohkem korduvkasutatavaks ja me teame väga hästi, et nii materiaalne kui vaimne sõltuvus temast peab vähenema. Nii et küsimus oli õieti püstitatud, lühike vastus on jaa.